वो शेर उन लोग के लिए सुनाते वो लोग। ओ भाई साहब, ओ माय डियर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख रफीक, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन या फुल फाइन? फुल फाइन। बस आके बाबू सोना, आके बाबू सोना, आके बाबू सोना, आके बाबू सोना। ওই কলমটা আমার মাওলা, কলমটা আমার মাওলা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা।